ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା କିଛି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବାନି, କେବଳ ତୁମର ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଢ଼ାଟାରୁ ବି ଯେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ଆମର ତ SA1 ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ SA2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। କେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ SA2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ନା ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ମେ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଆମେ ତାର ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଥିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆମ ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଛି, ମାତ୍ର 45 ଦିନ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ 45 ଦିନ ତୁମେ ଭାବ ନାହିଁ କମ୍ ଦିନ, ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ବହୁତ ସମୟ, ଏଇ 45 ଦିନରେ ହିଁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ନିଜର 100% ଦେଇକି ଭଲ ସ୍କୋର୍ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଆମର ଦରକାର। ଏକ୍ଜାମ୍ ରୁଟିନ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କେମିତି ପଢ଼ିବା, କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ପଢ଼ିବା, କେମିତି ପଢ଼ିବା ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ'ଣ ପଢ଼ିବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିବା, କେଉଁଠୁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ ଆମେ ଆମର 100% ଦେଇପାରିବା, 100% ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ଆମର ସ୍କୋର୍ଟାକୁ ଭଲ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁତକ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା, ବେଶୀ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ନେବିନି, ଅଳ୍ପ କେତେ 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲା, ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରିବ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା ନା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆସୁଛି, କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କେତେ ହାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି ନା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ପରିମିତିରୁ କେତେଟା, ତ୍ରିକୋଣମିତିରୁ କେତେଟା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ବା ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟାରେ ଆମର ଅଧିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଥରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳିଆ ତୁମେ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇବ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ସବୁ ଥିବ, ସେଠୁ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତ ଆମେ ସବୁ ଟପିକ୍ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିମିତି ସରିଲାଣି, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସି ସାରିଲାଣି, ଆମର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟା ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସରିଲାଣି, ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ତୁମର ବୀଜଗଣିତ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବା। ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥନୀତି, ଭୂଗୋଳ, ତାପରେ ଯେଉଁ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟା ତୁମର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବୁ। ଏଇ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିରିଜ୍ ସରିଯିବ। ତାହେଲେ 45 ଦିନରୁ ପାଖାପାଖି ଆଉ 10ରୁ 12 ଦିନରେ ଆମର କ'ଣ ସରିଯିବ ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିରିଜ୍ ସରିଯିବ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିରିଜ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରୁ ବା ସବୁ ଟପିକ୍ରୁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 200ରୁ 250ଟା ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲ, ତାପରେ ସବୁ ଟପିକ୍ରୁ ଦେଖିଲ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେଥିରୁ ତ 300ରୁ 400 କରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଟପିକ୍ରୁ ତୁମେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ନିଜେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିକି କରିବ। ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ସହିତ ବୁକ୍ ସବୁବେଳେ ବହିଟାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବହିରୁ ହିଁ ସବୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ନିଜେ ପଢ଼ିବ, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ସେଇଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଜେ ବନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାତାରେ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାତାରେ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଗାରେଇ ଦେଉଥିବ ଖାଲି ଏମିତି। ନହେଲେ ନାହିଁ ନିଜେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଲ, ନିଜେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କଲ, ନିଜେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଖୋଜିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇତକ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମର ଆଉ ଯେଉଁ 10ରୁ 12 ଦିନ ବଳିବ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ବଳିବ, ସେଇ 15 ଦିନରେ 20ରୁ 30ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସେଟ୍ ତୁମର ଦେଇଥିବ, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ପଛକରେ ଦେଇଥିବ 20 କି 25ଟା ସେଟ୍ ଦେଇଥିବ। ତୁମର TBW ହେଉ କିମ୍ବା ସୌରଭ ହେଉ କିମ୍ବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏବିସି ହେଉ, ସବୁଥିରୁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ପେପର କେମିତି ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ତୁମେ ସେଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ। ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 20ରୁ 20ଟା ପାଖାପାଖି ସେଟ୍ ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ହେଉ ପଛକେ ଯାହାର ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଯେ କେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ସେଟ୍ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଦରକାର, ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ପେପରରୁ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇ PDF କରି ପୁରା ଦେଇଦେବି। କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଯାହାର ଟେଷ୍ଟ ପେପର ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ମୁଁ ତୁମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3ଟି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ସମୟ ମିଳିବ
आग तो प्रिवियस ईयर क्वेश्चन एवं चली आम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा आ 2 ରୁ 3ଟି तो सियोर करा जदि अधिक टाइम मिलला ताले आम पाखापाखि 10टी मैक्सिमम 10टी आम प्रैक्टिस सेट डिस्कसन करवा ताले एई तक तो थिला कौन पढ़िबो ना तुम प्रिवियस ईयर क्वेश्चन करिया पड़िबो 200 ରୁ 250 टॉपिक वाइज 20 ରୁ 30 प्रैक्टिस सेट डिस्कसन करिवो तापर आमर कोन करिवो ना तमे देखो मु तुमको यही तक डेली से जहाँ भी हो तुम ट्यूशन छाड़ी ट्यूशन टाइम छाड़ी स्कूल टाइम छाड़ी मिनिमम तुमको दिन को 5 घंटा निजपाई बाहर करिया पड़िबो मिनिमम केते 5 घंटा निजपाई बाहर करिया पड़िबो से 5 घंटारू तुम 1.5 घंटा तुम सकाळ हो संध्यारे हो राति हो जमिति भी हो तुमको मिनिमम स्कूल ट्यूशन को छाड़ी सारा पर आहरी 5 घंटा देवाक पड़िबो से 5 घंटे कौन पड़िबो ना मैथ 1.5 घंटा मैथ पाई तुम गोटे 1.5 घंटा निश्चय देवा पड़ो 1.5 घंटारू कमिले मैथ आम करिपरिबा नहीं मैथ रे कौन पड़िबो ना जहाँ जहाँ कहली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिवो आउ तमर कौन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एगुड़िक प्रैक्टिस करिवो जहाँ भी डाउट हो किसी टेंशन नियोनी मु अच्छी तुम टेलीग्राम जॉइन हो जाए मते पर्सनली मेसेज करदेव टेलीग्राम मुझे तुम डाउट पचारदेव मुझे निश्चय कहबी हेल्प करी निश्चय तापर साइंस मिनिमम घंटे देवा पड़ो धर आज तुम भौतिक विज्ञान पढ़ल काली जीव विज्ञान एमती वीकली तुम अल्टरनेट कर पढ़ किंतु मिनिमम साइंस घंटे देवा पड़ो हिस्ट्री जियोग्राफी घंटे दिने हिस्ट्री दिने जियोग्राफी ये घंटे घंटे ना ना डेली हिस्ट्री अध घंटे जियोग्राफी अध घंटे एमती तुम पढ़ी पार आज जब इतिहास पढ़ल काली जियोग्राफी एमती घंटे पढ़ी पार कि डेली तुम इतिहास अध घंटा जियोग्राफी अध घंटा तुमको देवाक पड़ो इंग्लीश ओडिया से तुम अल्टरनेटिव कर पढ़ी पार कि डेली हाफ एन आवर आपको दब ओडिया हाफ एन आवर इंग्लीश हाफ एन आवर आ संस्कृत को अध घंटा देवाक मिनिमम पड़ो संस्कृत जार हिंदी थी से हिंदी पढ़े ये अध घंटे ताले मिनिमम देख ये घंटे ये गला आमर केते ना 1 घंटा 3 घंटा हो गला ये 3 ये हाफ है 4 मैथ आर 1 मिनिमम 5 घंटा तुमको निज पई देबाक पड़ो बुझी पाइल यही तक थी आमर कौन प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी तापर कौटू पढ़ो तो मुझे कहीदेली तापर प्रैक्टिस सेट कौटू आनब ना टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हम से बहुत सारा प्रैक्टिस सेट दिज्व तापर आमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितक आम डिस्कसन करचे तार पीडीएफ आमर टेलीग्राम चैनल मो स्कूल ओडिशा अच्छी तापर आमर वीडियो गुड़िक सब देख वीडियो आमर जो बेसिकाली मैथ वीडियो गुड़िक आ साइंस आमर जो भौतिक विज्ञान अच्छी ताकू देख कारण से आम ट्रिक डिस्कसन करचे केमती अल्प समय आम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर मेन्सुरेशन सरी जाइए परिमिति ताकू निश्चय देख कारण से तुम बहुत किसी पाखापाखि आम 60 ରୁ 70टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करचे तेणु सेगुड़िक सब देख जमा भी टाइम लॉस कर ना आ खेल बोली देख आ मासे जमा 45 दिन ये 45 दिन कष्ट कर दियो खेल बुला सब भूली जाओ देख निश्चय तुम 100% स्कोर हो तुम परीक्षा सरी गले जिते बुलछ बुल किंतु एतक समय तुमको देवाको पड़ो बुझिपाल ताले एबे चलो आउ डेरी नक आमर जो रूटीन बाहर पड़ी परीक्षा प्रोग्राम तुम बाहर पड़ी ताकू आम देखा देख परीक्षा प्रोग्राम आमर बाहर पड़ी बोर्ड परीक्षार माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा कटक द्वारा 14 तारीख अर्थात आसंता काली तुम बाहर पड़ी प्रथम दिन कौन अच्छी देख तुम 29 ରୁ 7 29 ରୁ 7 पर्यंत आमर अच्छी देख प्रथम दिन तुम अच्छी द्वितीय भाषा अर्थात इंग्लीश 29 तारीख दिन जोटा कि पड़ुची शुक्रवार तापर 1 तारीख अर्थात संडे रविवार दिन तुम अच्छी कौन ना प्राक्टिकालटा एटा अच्छी एटा किसी थ्योरी ना ये दिन प्राक्टिकल जार प्राक्टिकल थी से प्राक्टिकल करेंगे 2 तारीख में कौन अच्छी गणित अर्थात ताहा माने जो मानकर प्राक्टिकल नथिबो से माने 29 अर्थात सेकेंड लैंग्वेज सले 30 आउ 1 ये 2 दिन तुम गणित पाइब तेणु गणित ढेर टाइम अच्छी 2 पर 3टा आमर छुट्टी अच्छी 3 ईद उल फितर ना कौन पड़ुचे ये तेणु 3टा छुट्टी अच्छी 4 रे तुम विज्ञान अच्छी तेणु विज्ञान एक्सट्रा दिने पाउछ तापर 5 रे आमर कौन अच्छी ना ओडिया जोटा फास्ट लैंग्वेज तापर 6 रे तुम तृतीय भाषा जोटा टीएलएच हिंदी किंबा संस्कृत आउ 7 रे सभा लास्ट रे आमर अच्छी सामाजिक विज्ञान जोटा हिस्ट्री जियोग्राफी एटा तुम परीक्षा रूटीन ताहले एथुर आमे कौन जानले ना 29 रे आमर रहिला इंग्लिश 29 रे इंग्लिश तापर 2 रे जाके अच्छी मैथ 2 रे अच्छी कौन मैथमेटिक्स तापर 4 रे अच्छी जनरल साइंस तापर आमर 5 रे अच्छी ओडिया बा साहित्य जोटा कहूच तापर 6 रे तुम जो संस्कृत किंबा हिंदी तापर 7 रे आमर कौन अच्छी ना 60 दिन आमर सटरडे जोटा शनिवार दिन अच्छी तुम कौन सोशल साइंस बुझिपाल ताले एई तक तुम परीक्षा रूटीन रहा तुम आपको स्क्रीनशॉट मार दियो ना टेलीग्राम ग्रुप रे मध्य पीडीएफ देछु सेठु तुम डाउनलोड करदेव आ परीक्षा पर निश्चय आसीबो कारण आमर जेमती एसए 1 रे आम आंसर की डिस्कसन करथिले एसए 2 रे मध्य तुम परीक्षा पर आसिक आंसर की मिलैदेव जहाँ फल तुम जापर जे नेक्स्ट परीक्षा तुम प्रिपेरेसन कर भल भाव जे एति कमी मोर नेक्स्ट परीक्षा एति मेकअप करार अच्छी
ताले पिलामाने आज तो एतिक थिला तुमको आशा कर निश्चय स्ट्राटेजी भल लगी आ जो भली कहली से भली निश्चय ताको फॉलो करिवो आ भल भाव पढ़ ऑल दी बेस्ट विश यू ऑल दी बेस्ट भल भाव प्रिपरेशन कर मो स्कूल ओडिशा तुम सांगे सब बेले अच्छी जहाँ भी डाउट हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होकि पचार पर्सनल मेसेज कर जहाँ डाउट है कमेंट सेक्शन में भिडियो पचारि पार आ जेतक आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो कि प्रैक्टिस सेशन आसूची आगू सब गुड़ाक अटेंड करने को चेष्टा कर। ताले आज एतिकी रहुची धन्यवाद।